Alors, aujourd'hui, on va démarrer donc notre première séance, enfin notre dernière séance avant la fin de l'année, où on va présenter la dernière partie des différentes couches du système d'exploitation, qui est la partie gestion des fichiers. Donc, en fait, normalement, donc, une bonne nouvelle, en tout cas une bonne nouvelle pour moi, c'est que il va y avoir 2 semaines supplémentaires dans laquelle on pourra avancer le cours, donc on pourra entamer la partie synchronisation, qui était une partie qui est vraiment importante, et je ne pensais pas qu'on aurait le temps de la faire cette année, donc la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir la faire, Inch'Allah, en tout cas une bonne partie maintenant. Et donc, à mon avis, surtout comme tout les génies logiciels, c'est une partie qui peut être vraiment très intéressante, même pour la suite. Vraiment dommage de la rater. Mais, Amalioum, on va مدام commencer. Yes. مدام معناتها معناتها les 2 années supplémentaires officielles. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Normalement, c'est officiel. Ça sera confirmé demain, Inch'Allah, par le conseil scientifique. OK? D'accord, Mais merci. a priori, c'est officiel, oui. مدام Oui. نجم بربي نسألك حاجة على الكور اللي فات. Aïe. في آخر الكور عملنا اكزامبل شفته في تابلو بلان. كيفاش قلنا اركتيكتور 32 بيت معناها التاي ماكسيمال دان بروسيسوس هي 2 ابسونس 32. مش نورمالمون هي 2 ابسونس 32 موان 1. لا مش moins 1. هي تبدا من الزيرو حتى ل 2 à la puissance 32 moins 1. Donc ça fait 2 à la puissance 32. اي صحيح. سي بون عايشك. عايشك. B. Elle dit qu'en fait 2 à la puissance 32 moins 1, c'est la dernière adresse qu'on puisse avoir dans un processus. Mais la taille, c'est le nombre d'octets qu'il y a. B. Donc on commence la partie gestion des fichiers. Donc dans les 2 dernières séances, c'était la partie gestion de la mémoire. Donc, l'objectif c'est de voir quand on a un processus qui est lancé, qui démarre, ce processus-là, il doit être chargé en mémoire. Pourquoi il y a plusieurs parties de ce processus qui doivent être chargées, notamment il y a le code, il y a les données et les métadonnées dans le processus interne. Donc, ces données-là seront chargées en mémoire selon donc, la stratégie de partitionnement de la mémoire. Donc, la femme a la possibilité d'avoir une gestion contiguë où on va placer la totalité du processus à la suite. Donc, les différentes parties du processus sont placées l'une à la suite de l'autre. Elle pose beaucoup de problèmes, notamment pour tout ce qui est fragmentation externe ou elle interne, selon est-ce que la mémoire est partitionnée ou pas. شفنا زاده اللي فما la possibilité de stocker les processus dans la mémoire de façon non contiguë et donc on allait diviser le processus en plusieurs parties. Enfin, trois différentes stratégies. Donc la première, c'est de partitionner la mémoire et de diviser aussi le processus et puis de répartir l'ensemble des parties de ce processus, des pages de ce processus dans les différentes cases de la mémoire. Donc on va diviser la mémoire en ensemble de parties qui sont égales, on appelle ça la pagination. Et on a aussi qu'il y avait la possibilité de diviser le processus en un ensemble de parties logiquement, qui ont un sens logique. Et dans ce cas-là, ça permet par exemple de réutiliser des parties si on veut gagner un peu d'espace. Et donc, cette division-là s'appelle la segmentation et ça permet en fait d'utiliser la mémoire initialement, elle n'est pas partitionnée, ou on va utiliser ce qu'on appelle le partitionnement dynamique. Donc pour essayer de combiner un peu les avantages entre les deux stratégies, on allait utiliser la pagination et la segmentation en même temps, c'est-à-dire qu'on va d'abord segmenter le processus en un ensemble de segments différents et on va paginer la mémoire en un ensemble de cases différentes et puis chaque segment sera ensuite paginé pour être distribué dans la mémoire. Du coup, on va profiter un peu des deux avantages de la pagination et de la segmentation. Cela dit, par rapport à la pagination, il va y avoir un peu plus de fragmentation interne. اللي هي ملي كانت
on avait une fragmentation uniquement au niveau de la dernière page du processus. Maintenant, on va avoir une fragmentation au niveau de la dernière page de chaque segment du processus. Mais comme le nombre de segments en général n'est pas très grand, donc c'est quelque chose qui reste quand même très raisonnable par rapport à la perte qu'on aurait pu avoir si on avait utilisé une autre stratégie. Donc pour l'instant, la segmentation paginée, c'est la stratégie la plus communément utilisée dans le système actuel. Mais en fait, on va voir est-ce que on va pouvoir gérer, est-ce que notre système d'exploitation gère les fichiers. Alors, la gestion des fichiers ne se fait plus en mémoire du coup, mais je vais la partie qui fait nous stocker les fichiers en mémoire, mais plutôt qui fait nous stocker les fichiers dans le disque. Donc, pour le disque comme tel, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que notre disque dur, il est représenté par notre système comme si c'était un ensemble de blocs successifs. Moi, je le dessine comme ça d'habitude. Et puis, dans mon disque, il y a plusieurs blocs successifs, l'un à la suite de l'autre, avec des numéros. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Par exemple. Hein. Donc là, j'ai représenté un exemple de disque, elle est هو مقسوم en plusieurs blocs. Donc, un bloc, en fait, c'est un ensemble d'octets. هو ماهوش كيف ما شفنا كانت تفكروا الميموار نتاعنا مقسومه en un ensemble d'adresses finalement, donc en fait d'octets, voilà deux mots. Donc chaque octet représente une adresse. Là, ça c'est l'adresse mémoire, bien sûr. Là, on va plutôt parler de blocs. Un bloc, il peut être, donc il est beaucoup plus grand qu'un octet, bien sûr. En fait, on peut aller jusqu'à 32 kilo-octets, par exemple. Pour un bloc, ça peut être un peu moins, ça peut être 4 kg, ça peut être 16 kg, ça dépend un peu de la façon dont le système fonctionne. Donc, c'est beaucoup plus grand qu'une adresse mémoire. Et puis, chaque bloc, en fait, il va être représenté également par une adresse, mais ça va être une adresse disque. Je suis à l'adresse numéro 10, ça veut dire que je suis au bloc numéro 10, mouche à l'octet numéro 10, qui me connaît fait le mémoire. Donc, les mémoires, si vous vous rappelez, la grande différence entre le disque et la mémoire, c'est que la mémoire est plus petite que le disque. Elle va stocker des choses que j'utilise le plus souvent, des choses qui sont récentes. Et le niveau de granularité dans la mémoire est beaucoup plus petit. Je gère les données. Je gère une variable. Une variable, je me compte un caractère, je me compte un entier. Et je dois savoir quelle est la valeur de cet entier. Par contre, le disque, je ne gère pas vraiment le caractère en lui-même, mais je vais gérer plutôt le fichier ou une partie du fichier. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin vraiment de manipuler les adresses à l'octet près, mais plutôt de les manipuler avec des granularités beaucoup plus grosses que l'octet. Et donc là, on va partir vraiment pour des blocs et les tailles sont plus grandes. Donc le choix à l'âge 32, à l'âge 16, ça c'est plutôt expérimental. Donc selon la taille normale ou la régulière d'un fichier, on va essayer de choisir la taille du bloc qui va nous faire gagner, minimiser bien sûr la fragmentation. Donc on parle encore de fragmentation au niveau du disque. Donc on va essayer de minimiser la fragmentation au niveau du disque et on va essayer aussi d'optimiser au maximum le stockage au code chain. Et donc, est-ce que c'est clair les قاعده نحكي فيه؟ Donc عندي الديسك نتاعي عنده une certaine taille والتاي هذيك مقسومه en un ensemble de blocs. Donc اي حاجه باش نخدمها l'unité نتاعي ça va être le bloc ما عادش l'octet. Ce qui a du sens خاطر les fichiers تنجم تكون التاي نتاعهم des gigas. Donc je ne vais pas les manipuler بالoctet. Bien sûr, il vaut mieux que je les manipule بالبلوك. Ensuite, عندي انا توا un fichier avec une certaine taille. Donc quand je vais stocker mon fichier dans le disque, bien sûr, je dois le stocker sous forme de bloc. هوني ما عنديش حل، ما نجمش نمشي نصبو الكل tel qu'il est fait le disque, mais je suis obligée de le stocker bloc par bloc. Le disque bidou, il est sauvegardé bloc par bloc. Donc là, هوني par contre, j'ai qui m'a بالنسبة للميموار, عندي deux façons de stocker le fichier. عندي le stockage contigu. La gestion contiguë. Ça veut dire que
ناخذ انا عندي هذوما لي بلوك نتاع الفيشي نتاعي 0 1 2 3 4 5 etc. نجي نحط لو مثلا نجي كومونسي ا بارتير دو سيت ادريس لا. دونك نجي نحط البلوك 0 في 0 في 2 نحط البلوك 1 في 3 2 3 4 5 etc. Donc je suis en train de stocker mon fichier dans des blocs contigus. Ben, alors vous allez me dire quel est l'avantage qu'il est stocké dans des blocs contigus et quel est le problème. مادام القياس نتاع البلوك نتاع الفيشي نلقاوهم فاسيلمون ولا؟ Très bien. Donc وقت اللي انا نبدا باركوري في الفيشي نتاعي en général la lecture d'un fichier se fait en général de façon séquentielle خاطر نبدا نقرا الفيشي نتاعي كيما هكا. Donc il يبدا le système il est en train de lire le fichier logiquement il va aller de 0 à 1 à 2 à 3 à 4. Et du coup il est stocké dans des blocs consécutifs. C'est beaucoup plus rapide de parcourir les blocs. Donc, je sais que le bloc suivant, ça va être dans le bloc suivant, le bloc logique qu'il a. Donc, on appelle ça des blocs logiques. On appelle ça des blocs physiques. Donc, les blocs logiques vont se retrouver dans des blocs physiques consécutifs. Donc, il y a un parcours fichier très facile. Je vais juste parcourir l'ensemble des blocs dans l'ordre. Donc, la lecture et l'écriture sont très rapides. Il s'agit en fait d'utiliser des blocs consécutifs. Donc, ça, c'est l'avantage de Qlib. Le désavantage maintenant. Il prend beaucoup d'espace في الميموار وما نلقاش بلاصة ساعات. Ben, très bien. Donc, وقت اللي يبدا عندي أنا un fichier qui est plutôt volumineux, le problème وقت اللي نبدا أنا je cherche un espace contigu بحذا بعض, c'est que ساعات يبدا عندي برشا espace, يعني تبدا عندي بلاصة فارغة هوني, بلاصة فارغة هوني, بلاصة فارغة هوني. Par contre, ما عنديش un espace qui est contigu l'un à la suite de l'autre. Donc, parfois, je ne peux pas stocker un fichier dans le disque, même si j'ai suffisamment de mémoire. Et donc, il va falloir chercher un espace qui soit suffisamment grand. Et même si parfois j'ai suffisamment d'espace, je ne pourrai pas le stocker. Elle va nous causer un problème de fragmentation. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si on a dans le cas du disque des fragmentations internes ou externes? Externe. في الحالة هذه اللي نحكيو احنا فيها, on parle de fragmentation externe. علاش؟ على خاطر je vais avoir des blocs محطوطين ما بينات l'ensemble des blocs pleins. معناها في وسط les blocs pleins عندي des blocs فارغين, وهالي blocs فارغين هذوما ما نجمش نستعملهم خاطر le nombre نتاعهم il est plutôt petit par rapport à la taille normale d'un fichier. Est-ce que vous pensez que dans la gestion du disque tel qu'on l'a décrit là, فما le risque نتاع les fragmentations internes? السؤال هو ديجا interne à quoi et externe à quoi. احنا كي كنا في الميموار كي نقولوا interne c'est interne par rapport à quoi؟ في وسط شنو؟ مادام ينجم بلوك لوجيك ما يعبيش بلوك فيزيك كامل. صحيت très très bien. Donc supposons لي ان الفيشي نتاعي اخر بلوك نتاعو لا تاي اصغر برشا من 32 كيلو, donc on va avoir finalement une fragmentation interne. Donc là la fragmentation interne ماناش هاربين منها, تكون موجوده dans tous les cas. Mais si on utilise en plus la gestion contiguë, on va en plus de la fragmentation interne les blocs, on va avoir le risque d'une fragmentation externe, et en fait avoir des blocs éparpillés que je ne peux pas utiliser. واضح ولا؟ Donc on a les deux problèmes. مادام بلا صوت تقسم بكري عليه فما فراغمنتاسيون اكسترن. علاش شنو؟ مادام عليه فما فراغمنتاسيون اكسترن. فراغمنتاسيون اكسترن, شوف انت عندك الديسك نتاعك كيف ما هكايا, معناها فما دي بلوك كونسيكوتيف كيف ما هكا كيما هكا. داكور؟ سوبوزون اللي لي بلوك اللي انا باش نعملهم توا بالازرق سون دي بلوك معبين. اوكي معبين نعبي
هذه معبي هذوما معبيين وهذا مفروض. باهي on est d'accord. دونك هكا لو سونس نتاع لي بلوك كيما هكا. لي بلوك الزرق معبي. supposons اللي انا عندي ان فيشيي اللي التاي نتاعو 3 بلوك. bloc 0, bloc 1 et bloc 2. Et je suis en train d'utiliser gestion contiguë. Je m'en ai gestion contiguë. Maintenant, je vais mettre le fichier MT et quand on a 3 blocs consécutifs, là, je vais mettre فيهم هكا ولا؟ نفس التاي يا أخي البلوك لوجيك والبلوك فيزيك لازم 3 معناتها. Bien sûr, نفس التاي شو؟ Ça n'a pas de sens باش نجي نقسم هذا بتاعي وهذا بتاعي. كيما الباجيناسيون بالضبط نجي للبلوك للفيشي نقسمه ان انسومبل دو بلوك دو ميم تاي اللي هما لا ميم تاي كو لو بلوك فيزيك باش نجي نحط البلوك لوجيك نتاع الفيشي نتاعي هذا ايسي. باغ كونطخ لو كان نخدم بالكونتيغو شنو مشكلتي سكو حاجتي ب 3 بلوك كونسيكوتيف ورا بعضهم. اوغ انا عندي 3 بلوك كي نجي نشوف معناها عندي هوني ان بلوك هوني فارغ هذا الاولاني فارغ هذا فارغ هذا فارغ هذا فارغ وهذا فارغ وهذا فارغ وهذا فارغ. اما ما عنديش 3 بلوك كونسيكوتيف. دونك بالنسبه لي انا لي بلوك هذوما je vais avoir du mal à les réutiliser et donc ça représente une fragmentation externe علاش خاطرها لبرا من البلوك ماهيش في وسط البلوك بيه. هو بطبيعته في وسط كل بلوك هذا البلوك اللي معبي ينجم تكون فيه une fragmentation interne خاطر نجم يكون البلوك لوجيك اللي مستوكي في وسطه التاي نتاعو اصغر من لي 32 كيلو ولا من اللي هو من التاي اللي نتاع البلوك. دونك في الحاله نتاع الكونتيغو جو في افوار لو ريسك نتاع الاثنين الانترن مانيش هارب منها كيلكو سوا لا استراتيجي. باغ كونطخ لا باش تزيد عليا الاكسترن معناها باش يبدا عندي دي بلوك ملوحين كو جو مبو با ريوتيليزي. واضح ولا ندي؟ أي مدام عايشك. دوكو شنو لازمنا نعمل؟ مدام يا اخي كيفاش فراغمونتاسيون انترن وقت اللي احنا معناتها البلوك نتاع الفيشي كله ياخذ بلوك لوجيك معناتها اذا كان قلت كل في الاخرانيه جينيرال في الاخرانيه مش في الاولانيين في الاولانيين ما فماش. اما في الاخرانيه تبدا التايم تاع الفيشي 32 كيلو الاخرانيه بالكل باش يقعد فيها سباس فارغ هكا ولا؟ واضح. ميرسي مدام. باهي. Donc la deuxième façon de faire, c'est d'utiliser bien sûr la stratégie non contiguë. Maintenant qu'il roule au non contigu, شنو نقصدو به؟ شنو باش نعمل؟ لازم البلوك باش يكونوا محطوطين سيبارامون مش بالضرورة بعض. باهي. دونك لي بلوك دو فيشي كيما بناخذوا ليكزامبل نتاعنا هذا اللي قاعدين نخدموا عليه لي بلوك دو فيشي 0 1 و 2 باش نمشي نحطهم دون لو ديسك اما سيباري واش لازم ورا بعض. دونك شنو نجي مثلا نحط 0 هنايا نحط 1 هوني ونحط 2 هوني باغ اكزومبل. داكوردو؟ باهي. سؤال مانو كي نحطهم انا مفرقين كيما هكاك كيفاش اسكو نجم نلقاها؟ Comment est-ce que je peux parcourir? Supposons اللي أنا قاعد نقرأ في الفيشي نتاعي. كملت من البلوك numéro 0, je vais passer au bloc numéro 1. Comment est-ce que je peux savoir? مش نجم كل بلوك يبوانتي على من بعده. Très bien, يعطيك الصحة. Donc la première façon de faire, ça c'est une façon de faire. La première façon de faire, c'est de dire نحب كل بلوك يبوانتي على البلوك اللي من بعده. Ça c'est ce qu'on appelle la façon chaînée. استراتيجي شيني. معناها نجي انا في كل بلوك ماني انا عملت هوني البلوك هذا صبيته هوني في الاخر بالكل نتاع البلوك باش نلقى une petite adresse et cette adresse là elle va pointer vers le numéro du bloc logique suivant donc physique suivant pardon. donc انا هذوما قداش نوع منهم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 et 14. donc انا عندي المعلومه الفيشي وين يبدا معناها نعرف quelque part عندي معلومة اللي راهو mon fichier F1 هذايا il va commencer à l'adresse physique numéro 3 صحيح. donc أنا عندي une structure اللي تقول لي راهو F1 commence à l'adresse physique numéro 3 وكها باش ماريت لا. ومن بعد في 3 كي نقرا 3 أنا في الآخر بالكل باش نلقى فالور باش نقول له راه لازم نكتبش البلوك سويفون اللي هو على ادريس 8. تري بيان. وفي اخر البلوك اللي فيه 8
اخر حاجه باش نمشي لها ça va être à l'adresse 13. donc نقول له امشي لي l'adresse 13. ça c'est la structure chaînée ولا la stratégie chaînée. ben la حاجه اللي فيها c'est que bien sûr elle me permet d'utiliser un stockage non contigu. Elle est intuitive en général, vous l'avez remarqué, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. باش نعرف انا la succession تاع les blocs نتاع الفيشير c'est de mettre une chaîne, d'utiliser une liste chaînée. شنو هو توا المشكل اللي نجم يصير لي quand j'utilise cette stratégie؟ كان حش ببلوك مثلا 3 باش نتعدى عليهم الكل ما نعرفش نسيب. très bien يعطيك الصحه. donc supposons لي انا j'ai besoin من معلومه باش نقراها في البلوك نيميرو هذا، في البلوك نيميرو 2، le bloc logique numéro 2. J'ai besoin de cette information-là. Je ne vais pas savoir où se trouve mon bloc logique numéro 2, sauf si je parcours sur le disque l'ensemble des blocs, من zéro, معناها نبدا من البلوك 0 حتى لين نخلط للبلوك 2. دونك يلزمني نمشي للستركتور هذايا نقراها، تقول لي راهو لازمك تمشي للبلوك 3، نمشي للبلوك 3 نقراه. كي نقول نقراه اش معناه؟ وين نقراه؟ وين يمشي؟ معناها تقول جو في الادرس المحطوطه من الاخر. لا بس قبل ما نقرا، معناها انا كي نقول قبل ما ناخذ الادريس باش نجم نقرا الادريس اللي محطوطه في الاخر، وين يلزمني نحطوا البلوك؟ شنو لازم نعمل له؟ في الرام صحيح. دونك جو دوا شارجي سو بلوك دون لا رام، لير لو بلوك ولا الي على ديرنيير اوكتي ولا على ديرنيير بارتي اللي فيها الادريس، نقرا الادريس هذيك وبعد نمشي نجيب ال8 نشارجي كيف في الرام، نقرا اخر ادريس وبعد نمشي نجيب 13 نشارجي في الرام باش نجم نخلط نعرف هو وين موجود، juste باش نعرف هو وين موجود. معناها le bloc 0 et le bloc 1 que j'ai chargé dans la RAM, je n'en ai pas vraiment besoin. Le seul besoin que j'ai, c'est de savoir où se trouve le bloc numéro 2. Et donc je les ai quand même chargés en mémoire malgré le fait qu'ils ne me نسحقلهمش. هنا تظهر سامبل الحكايه خاطر عندي 3 بلوك. ايماجيني ان فيشي اللي هو التايم تاعو كيلكو جيجا وانت كي حليته بورد مشيت ديريكتومون على dernière page. Si on utilise la stratégie chaînée, ça veut dire que je suis obligée quand même si je ne stocke pas la totalité de mon fichier مع بعضها, je suis obligée quand même de charger la totalité du fichier dans la RAM. واضحة؟ Donc, الطريقة هذيا, c'est quelque chose qui va nous faire consommer énormément de ressources, notamment beaucoup de RAM, et ça va prendre beaucoup de temps. باش نجم تلقى une partie. Donc, en fait, avoir ce qu'on appelle un accès direct, donc stratégie chaînée, on a un problème de ce qu'on appelle d'accès direct. Quand je veux accéder directement à un bloc mine, je vais avoir du mal خاطر يلزمني نمشي نبركل الكل. سؤال آخر، حسب رأيكم شنو هي الستركتور اللي نلقى فيها المعلومة هذه؟ مادام شبي ما عندناش تابلو كيما في النون كونتيغو في الميموار كيما تابلو دو باج معناتها. هذيك تنخلطوا هذيك اخر استراتيجيه يعطيك الصحه. هذيك سي ان فيت ليكيفالون تاع تابلو دو باج بالضبط. هذيك لا اون فا بلوتو on va plutôt وقتها نتعداو الاستراتيجي indexée plutôt que la stratégie chaînée qui est d'ailleurs la stratégie qu'on utilise maintenant. C'est très bien. معناها c'est la façon de faire. توا انا جو في اسيي باش نوصلكم لها الطريقه هذيك بالطرف بالطرف juste pour voir les différentes en fait l'historique un peu de ce qui s'est passé ou les différentes stratégies possibles. نقعدوا في الشيني تاو pour l'instant. Juste essayez s'il vous plaît de me suivre. عندك هنايا هذايا en fait المعلومه وين باش نلقى اللي راهو الفيشي F1 le premier bloc نتاعو c'est 3. En fait, on va trouver ça dans le bloc, dans le répertoire dans lequel se trouve F1. Donc, comme tu as dans un système de fichiers, normalement, c'est que j'ai une arborescence. J'ai une arborescence de répertoire. Répertoire R1 fait R2, R3 par exemple, R2 fait F1, R3 fait F2 et F3 par exemple. Donc, vous voyez, les répertoires R1, R2 et R3 ont aussi des blocs mémoire qui les représentent. Sauf que le répertoire en lui-même, c'est pas un fichier, donc il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Donc, le répertoire, c'est plutôt quelle est la structure de ce répertoire-là, l'ensemble qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce répertoire. Donc, on va trouver
dans le bloc qui représente le répertoire R1, donc on va trouver le répertoire R2 et R3. Donc باش نلقى يبوانتي لي يعطيني شنو l'adresse نتاع R2 et l'adresse نتاع R3. ومن بعد في l'adresse نتاع R2 باش نلقى également où se trouve l'ensemble des fichiers de ce répertoire. Et on peut aussi trouver plus d'informations. مش كان اسم F1 et le premier bloc نتاعو, mais aussi معلومات أخرى. هما les informations sur le nom du fichier, l'extension du fichier, la date de création, la date de dernière modification, les droits, etc. اللي تشوفوهم وقت اللي تحلوا السيستème de fichiers نتاعو. Donc, chaque répertoire devrait avoir un bloc qui représente son contenu, et ce contenu-là, c'est ce qu'il contient en termes de répertoire et en termes de fichiers. Donc, هو اللي باش يخليني نبوينتي vers le bloc اللي يهزني اللي نتاع الفيشي معين. D'accord? Donc ça, c'est F1, ça c'est le contenu du bloc du répertoire R2. Et donc, la structure chaînée nous pose un problème d'accès direct. Alors, je suis obligée de charger les blocs en mémoire. Je sais bloc moyen ou une موجود. Donc, on va rester dans la chaînée par utiliser une autre structure. On appelle ça la file allocation table. Ou elle connue, très connue, sous le nom de FAT. Est-ce que vous avez déjà vu كلمة FAT quand même? Oui, l'USB. وقتاش؟ Voilà, tu as un fichier, une clé USB. Qu'est-ce qu'on vous demande? شنو في أنا contexte شفتوها الفات؟ فورماتاج. كي تفورماتي تحطوا كي تجي باش تفرمت صحيح، كي تجي باش تفرمت حتى même voilà, même votre disque dur. Bon, là, personne n'utilise plus la FAT pour le disque dur, mais on utilise encore la FAT pour les clés USB. Le FAT, en fait, tout simplement, c'est le format qui est connu par tous les systèmes d'exploitation. Donc, si tu veux formater ta clé de façon à ce que tous les systèmes d'exploitation puissent l'utiliser sans problème, en fait, il n'y a pas de souci, tu peux utiliser la FAT sans problème. Mais la FAT n'est pas du tout adéquate quand il s'agit d'un disque KBIR, et on va voir tout de suite pourquoi. C'était l'un des premiers systèmes de fichiers LiMustam, et vous allez voir ce que ça veut dire. Donc, la FAT, File Allocation Table, en fait, on est toujours dans la structure chaînée. Par contre, les pointeurs dans le bloc de données, donc dans le bloc qui contient les données, on va créer une table en mémoire, qu'on appelle la FAT, justement. Et cette table-là, elle va contenir uniquement les pointeurs. 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à, en fait, ça représente les numéros de blocs physiques. D'accord? Donc ça représente les numéros de blocs physiques. Donc, maintenant, le disque a 1000 blocs physiques, donc je vais avoir 0 à 999. D'accord? Ensuite, on va représenter pour chaque bloc physique quel est le bloc physique suivant. Donc, je vais prendre un exemple. Le fichier F1. Le fichier F1 commence à l'adresse numéro 3, c'est-à-dire que le premier bloc, c'est le bloc numéro 3. Donc, le bloc numéro 3, le bloc suivant dans le fichier où se trouve 3, c'est combien? Je vais vous 8. Très bien. Donc, je vais mettre 8 ici. Donc, à un certain moment, je vais le donner, je vais 13. Donc, on est le 8 qui n'aime pas le 8, le bloc suivant, c'est 13. On va qui n'aime les 13. Ah, 13, c'est le dernier bloc de mon fichier. Donc, c'est plutôt un de file, voilà, 0, voilà, les home. C'est juste pour dire, ça, c'est le dernier bloc, on fait un bloc suivant. Supposons qu'il y a un autre fichier. J'ai un autre fichier, c'est le fichier F2. F2. Donc, le fichier F2 commence à l'adresse numéro 1. Donc, ça, c'est le fichier F2. Donc, ça, c'est le 0 متاع F2. Le 1 متاع F2 est là. Le 2 متاع F2 est là. Et le 3 متاع F2 est là. Donc, شنو باش نلقى في الفاترة؟ في 0 فما في 0 في 0
هوني معناها في الآن في الان مش في الزيرو، رد بالك. معناها انا هذوما سو سون لي بلوك فيزيك وهذوم سو سون اوسي لي بلوك فيزيك. Les blocs logiques, donc là, je vais dire que mon fichier F2 il commence au bloc physique numéro 1 وقدام الآن باش نلقى 0 لا اللي بعد الآن اغزر الآن اهو ça c'est le bloc logique 0 في الآن. le bloc logique 1 وين اللي هي 14 ومن بعد قدام ال 14 0 يا سيدي دقيقة واحدة. دونك قدام ال 14 شو عندي؟ دونك ال 2 فوالا سي 0 دونك نلقى 0 قدام ال 0 10 وقدام ال 10 donc à un certain moment عندي 10 هنا قدام ال 10 je vais avoir mon 1 de feuille. واضح ولا؟ Donc, vous l'avez remarqué, on est toujours dans la chaînée. مازلنا نعملوا في شيء. نقولوا من معناها l'ordre نتاع le passage نتاع les blocs من واحد لواحد. Par contre, la structure الفات هذه حسب رايكم وين موجودة؟ Où est-ce qu'elle est stockée? Est-ce qu'elle est sur le disque ou est-ce qu'elle est dans la RAM? dans la RAM. Toujours dans la RAM. Très bien. Donc, je charge ma FAT une fois pour toutes في الرام نتاعي. نحطها في الرام. وتقعد ديما مشارجه في الرام تاخذ ليسباس كيل برون معناها الاسباس نتاعها الكل تاخذه وتقعد ديما مشارجه في الرام. اي لو جور او جي بوزوان دو باركورير ان فيشي معين ما نقعدش نشارجي لي بلوك نتاع الفيشي ونحطهم في الرام. il suffit de parcourir la FAT باش نعرف مثلا لو بلوك لوجيك نيميرو 5 où est-ce qu'il se trouve نمشي للبلوك 0 وينه ونبدا نباركوري حتى لين ناخذ ال 5. كي ناخذ ال 5 نشوف في انا بلوك فيزيك موجود et je charge uniquement le bloc physique associé à ce bloc logique. Est-ce que c'est clair la FAT كيفاش تخدم؟ مدام بلي لحظة ما فهمت كيفاش يلوج. supposons اللي أنا نحب احنا نجي ناخذوا الفيشي الأحمر، الفيشي الأحمر فيه 4 بلوكات. أنا نحب على التروازيام بلوك. معناها لو بلوك نيميرو 2. دونك شنو نعمل؟ نمشي للبلوك الأول. يهزني للبلوك الثاني، نمشي للبلوك الثاني. يهزني للبلوك الثالث. Je regarde ici, je trouve que le troisième bloc, l'adresse interne c'est 0. Maintenant, le nombre de blocs liés à parcourir, ça c'est le numéro du bloc logique. فهمتك عايشك مثلا. فهمتني؟ Voilà. Donc, شنو المشكلة؟ Donc الحاجة الباهية واضحة، c'est que ملي كنا باش نقراو من الديسك directement les blocs الكل، ولينا الشيء موجود في الرام. Mais maintenant, quels sont les problèmes qu'il y a quand on a la FAT là? كيف مثلا نحبوا على بلوك مثلا مش من الاولانيين ترسينا نقعدوا نباركوريو. Eh, très bien, très bien. Donc le premier problème c'est qu'on est encore dans du chaîné. معناها c'est quand même problématique. حتى وكان انا سي فري كل شيء في الرام ومانيش اوبليجي باش نشارجي لي فيشي نتاع لي بلوك نتاعي من الديسك لي بلوك دو دوني اللي انا ما نستحقلهمش. Cela dit, je suis quand même en train de parcourir une structure اللي تنجم حاجه تقعد لي برشا على خاطر j'ai beaucoup de choses à parcourir et c'est pas très pratique. هكا ولا. Donc je suis en train de stocker des pointeurs alors que j'ai pas vraiment besoin de parcourir les pointeurs الكل logiquement باش نجم نلقى les différentes parties. Donc quel parcours on a à la chaîne, c'est un peu lourd pour mon système même si je suis juste en train de parcourir une FAT qui est chargée en mémoire. Est-ce que vous pouvez voir un autre problème? شيخ اللي بلاصة في الرام. صحيح. هالفات هذايا quel que soit le nombre de fichiers dans le disque, elle va prendre une taille fixe. ما عندي ما موجودة مشارجة في bon مش ديما نفس التاي لا محالة. Cela dit, elle va prendre quand même une certaine taille en mémoire qui ne bouge pas. معناها ديما عندي أنا في الرام نتاعي une partie qui est réservée à la FAT et que je ne touche pas. Et qui peut parfois être conséquente. نجم تكون كبيرة راهي الفات مش صغيرة. قد ما الفيشي نتاعي الديسك نتاعي يكبر قد ما الفات باش تكبر لوجيكمون. Donc c'est pour ça que l'une des raisons علاش ما عادش نستعملوها برشا في لي ديسك اكتويل راهو لي ديسك 1 تيرا
quand tu les divises en blocs, tu vas avoir énormément de lignes. Donc, tu ne vas pas vraiment t'amuser à réserver un espace كبير في الرام على ميتي. ينجم يكون الديسك نتاعك فارغ ما فيه حتى شيء وكمان même tu es en train de réserver un espace qui est quand même assez conséquent. العرض نتاع الفات c'est le nombre de blocs physiques qui existe. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui va consommer beaucoup d'espace pour nous et de façon parfois inutile. Donc, شنو نقول؟ في عوض ما نستعمل la façon chaînée, donc كيف ما قالت Nadine tout à l'heure, au lieu d'utiliser la chaînée, on va utiliser plutôt la façon indexée. La façon indexée, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Pour chaque fichier, donc chaque fichier va avoir son propre bloc d'index. Le bloc d'index, c'est un bloc parmi les blocs et les موجودين sur le disque. Le bloc هذاك باش نلقاو فيه l'ensemble. En fait, pour chaque adresse logique cette fois-ci, pour chaque bloc logique, قدامه باش نلقاو le bloc physique qui lui est associé. Donc باش نلقاو 0 1 2 3 4 وقدامهم مثلا هوني. Alors, je vais dessiner ça correctement. Supposons اللي je parle du fichier F1. بالنسبة للfichier F1, donc les colonnes, ça représente les blocs physiques, logiques, pardon. بالنسبة للfichier F2, 0, 1, 2 et 3. Et là, بالنسبة للfichier F1, le 0, وين موجود؟ كي نعاودو نرجعو لهون. Le 0 fait 3, le 1 fait 8 et le 2 fait 13. Donc ça donne 3, 8 et 13. On fait la F2. Le 0 fait le 1. Donc ça donne 1, 14, 0, 10. Donc 1, 14, 0 et 10. Et donc le jour où je veux lire le contenu du bloc logique numéro 3, directement, نمشي la troisième ligne, hop, quel est le bloc physique qui lui est associé. Donc là, l'accès est beaucoup plus rapide. C'est un accès direct. Ni en mémoire, ni sur le disque. Et puis, directement, je trouve le bloc dont j'ai besoin. Donc, c'est que, je gagne en temps pour le parcours, les différentes parties du fichier MTR. Et deux, aussi, c'est que je ne réserve pas un espace en mémoire pour la totalité des pointeurs dans les fichiers, mais je vais charger le bloc d'index dans le fichier quand j'en ai besoin. Dans le système MTR, j'ai un millier de fichiers. Je ne vais pas le charger en phase d'arbre. Je ne vais pas elle va indexer la totalité, voilà, elle va chaîner la totalité dans le fichier MTR. Le jour où j'ai besoin du fichier F2, نمشي وقتها نشارجي le bloc d'index نتاع الفيشي F2 اللي هو باش يعطيني les informations sur ce fichier là. Donc ça c'est un grand avantage اللي هو يخليني en fait معناها j'accède directement mais en plus je gagne de l'espace في الرام. Est-ce que واضح؟ مادام معناتها هو من الأول موجود في الديسك مع الفيشي نتاعو. Absolument. هو راهي تبونتيس حتى الفات موجودة في الديسك من الأول. Bien sûr. خاطر كي نسكر أنا أورديناتوري ما فما حتى شيء يبدا موجود كاين في الرام. Quand je vais éteindre mon ordinateur et je vais le rallumer, je vais avoir besoin d'avoir les informations. Les موجودين في الفات هكا ولا؟ Donc حتى هي بيدا elle est stockée sur le disque. معناتها الفات تشارج بكل شيء. Oui, la FAT لازمها تتشارجا بالكل بكلها. Par contre, بالنسبة les blocs d'index, ils chargent au fur et à mesure de leur utilisation. Mais le problème qu'on peut avoir quand on installe les blocs d'index, on est en fait فما حاجة أخرى aussi. C'est que ملي كانوا les informations les métadonnées نتاع le fichier تفكروا قلت لكم قبيلة التاي نتاعو الاسم l'extension نتاعو وقتاش تصنع etc. كانوا بداو stocker au niveau du répertoire. Maintenant, on va pouvoir les stocker au niveau des fichiers. معناها نولي باش نعرف المعلومات تاع الفيشي ما نمشيش نرجع للريpertoire نتاعو mais plutôt je trouve directement ces informations dans le bloc d'index du fichier. معناها عندي une partie en général منهم qui va contenir les métadonnées de mon fichier. Donc
Donc, je reprends, ça c'est F1 et ça c'est... Donc, c'est plus pratique, toutes les informations relatives à mon fichier se trouvent au même endroit. Donc, quand j'en ai besoin, directement, on a le bloc d'index et le machine. On va aller dans le bloc d'index qui représente le répertoire. Donc, maintenant, le répertoire R1 qui contient le fichier F2. Je n'ai pas fait F2, mais n'a pas fait le bloc, il ne va pas référencer le premier bloc du fichier avec un fichier né. Maintenant, il va référencer le bloc d'index نتاعو. انا مثلا supposons اللي les blocs d'index نتاعي تاع الفيشي F1. Donc je vais le fichier F1 الاخضر F1 الاخضر. Donc je vais dire bloc d'index تاع F1 وهنا je vais mettre le bloc d'index تاع F2. Donc là par exemple supposons les numéros نتاعهم c'est 15 et 16. Donc le répertoire R2 R شكون qui contient voilà, oui. Le répertoire R2 qui contient plutôt R3, c'est le premier. Qui m'a fait l'exemple. Le répertoire R3 contient le fichier F2. Donc, dans le répertoire R3, je peux là où on dit un fichier F2 et le bloc d'index qui représente le fichier F2, c'est le bloc d'index numéro 16. Donc, on là F2 موجود في 16. وهذا c'est le contenu du bloc d'index numéro 16. هذا c'est le contenu du bloc d'index numéro 15. في وسط البلوك نتاع R2 اللي هو contient le fichier F1. Je crois le RAW F1 موجود dans le bloc d'index numéro 15. Et là, il va pointer vers ce bloc d'index. Quand j'ai besoin d'un fichier, je charge d'abord son bloc d'index et puis je regarde le contenu نتاعو ونلقى كل شيء موجود في الcontenu نتاع le bloc d'index هناك. Donc الحاجة الباهية في le bloc d'index, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que toutes les informations موجودين au niveau d'un seul bloc. الحاجة الخايبة maintenant qui se trouve ici, c'est que si j'utilise un seul bloc d'index pour représenter mon fichier, en fait la taille du fichier elle va être limitée par la taille du bloc d'index. كان عندي هنا البلوك التايم نتاعو صغيرة. هذوما les blocs اللي فيهم les blocs d'index et les blocs اللي فيهم لافات وكل شيء, on appelle ça des blocs spéciaux. عندنا زوز انواع نتاع دي بلوك. عندنا دي بلوك دو دوني اللي هما هذو اللي هما finalement ils contiennent le contenu du fichier. Ce sont les blocs اللي في وسطهم فما le contenu des fichiers نتاعنا. وفما les blocs spéciaux اللي هما ils contiennent des informations sur les fichiers. كيما le bloc d'index اللي هو عنده المعلومة نتاع الفيشير الفلاني شو هما les différents blocs physiques qui lui sont associés. Donc le fait qu'il y ait un seul bloc spécial ou un seul bloc d'index pour chaque fichier, ça fait que je ne peux pas avoir un fichier j'utilise un seul bloc pour stocker l'ensemble des adresses physiques de ce fichier. Donc, on peut utiliser en fait une liste chaînée de blocs d'index. Et du coup, mais quand on a un bloc d'index, il va y avoir un premier bloc d'index qui je pointe vers un deuxième bloc d'index ou pointe vers un troisième bloc d'index, etc. واضحة حكاية liste chaînée de bloc d'index اللي ولا؟ مادام بلي تنجم تعاود البروبليم شنو في الاندكسي. D'accord. Le problème c'est que qu'il نستعمل un seul bloc d'index pour chaque fichier qui يوفى le bloc. يعني أنا باش نصب فيه l'ensemble des pour chaque bloc logique, je connais le bloc physique qui lui est associé. Donc, mais عندي une taille, ما نجمش نديباسي التاي هذيك. Donc, يبدا أنا معناها عندي un bloc اللي taille نتاعو صغيرة. هو en général les blocs spéciaux taille نتاعهم ماهيش كبيرة ياسر pour qu'il n'y ait pas beaucoup de gaspillage. Donc, si j'ai un bloc qui est plutôt petit, la taille du fichier elle est limitée par la taille du bloc d'index. أنا عندي un fichier كبير على الاخر اللي فيه 1 جيجا اللي هو مقسوم en 32 كيلو. Donc j'ai énormément de blocs physiques. حاجتي بune structure اللي هي باش تقول لي راهو الزيرو موجود في ال10 الان موجود في ال15 ال2 موجود في ال6 etc. suppose اللي انا خلطت مثلا هذا فيه supposons اللي هذا فيه 150 خلطت ل100 وفي البلوك d'index نتاعي وفي ما عادش عندي اسباس باش نستوكي لو ريست.
qu'est-ce que ça fait? Ça fait que le reste, معناها من 100 حتى ل 150 je ne peux pas l'indexer. ما عنديش وين نحط ما عنديش وين كيما تفكروا مشكلة كي نقول راهو فات لي الادريس نتاعي وفات لي التاي معناها لا تاي دو l'architecture ولا التاي الكبر نتاع الادريس نتاعي صغير. Donc je peux pas avoir des blocs أكبر معناها je peux pas avoir un fichier أكبر من اللي يقبلوا هالبلوك d'index هذا. واضحة؟ واضح مدام ميرسي. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle une liste chaînée de blocs d'index. Donc, كل bloc باش يولي نمشي مثلا supposons لي البلوك ما يقبل كان 100 ادريس وانا عندي 4000 دونك باش يجي هذايا يبوينتي لي فيغ ان اوتر الثاني باش il va indexer من 101 حتى ال 200 ومن بعد نتعداو اللي بعده من 201 حتى 300 اتسيتيرا اتسيتيرا حتى لين ناخذ 4000. Donc, j'espère que vous le voyez. L'avantage qui est une liste chaînée, c'est qu'on peut avoir un fichier de taille très grande. Et le désavantage, c'est quoi? Il y a deux désavantages. À l'aqal. باش نقراو الفيشي الكل باش نخلطوا اللي حشنا بيه في وسط Exactement. باش نعاودوا نرجعوا شويه للمشكله نتاع الشينيه الاولانيه بالكل اللي انا كان نستحق باش نعرف اللي موجود dans l'adresse logique numéro 4000 je suis obligé de charger les blocs spéciaux من معناها اللي قبل حتى لين ناخذ 4000 الكل. Donc ça c'est problématique un peu. C'est moins problématique que l'oulaniyya رانا كنا on était obligé de charger tous les blocs de données. Là c'est beaucoup moins. Dans un seul bloc on va avoir beaucoup d'adresses مش adresse واحده برك. Cela dit, تقعد ديما une problématique اللي ماذا بينا نحلوها خاطر سي معناها c'est embêtant de devoir charger beaucoup de blocs quand j'ai besoin réellement d'une seule valeur. واضحة؟ مادام يا اخي البلوك سبيسيو مش نفس الكبر نتاع لي بلوك العاديين علاش معناتها لا pas forcément les blocs spéciaux ماهمش ديما نفس الكبر نتاع لي بلوك العاديين. أغزل les blocs spéciaux il vaut mieux ما يبداوش كبار ياسر خاطر غالب الوقت la plupart du temps ما فيهمش beaucoup d'informations. Par contre les fichiers غالب الوقت ils sont plutôt volumineux donc il vaut mieux que les blocs de données الجرانولاريتي نتاعهم تبدا أكبر شوي. اما ما يساعدنيش انا نعمل دي بلوك سبيسيو فرد تاي هما لي بلوك دو دوني على خاطر وقتها يولي عندي بوكو دو فراغمونتاسيون انترن. لو كان لي بلوك سبيسيو فيهم جوست دي بوينتور وهما شويه دونك لا سا فا me poser un problème de gaspillage معناها à l'intérieur du bloc الباقي كل ما نسحقلوش. C'est pour ça qu'en général, et on va voir ça avec les exercices, en général, vous allez avoir deux tailles différentes. En fait, deux types de blocs. Les blocs spéciaux ont une taille et les blocs de données ont une taille مختلفة. Ok. Madame Aïchka. Donc, حكاية liste chaînée هذايا, elle me pose un premier problème اللي هو يلزمني je charge les données نتاعي معناها الكلهم يلزمني نشارجيهم بالوحدة si j'ai besoin d'une donnée معينة. Alors, l'autre problème aussi, c'était quoi l'autre problème déjà? J'avais deux problèmes en tête. J'ai oublié le deuxième. Voilà, non seulement ils me parcourir, mais ils aussi charger en mémoire le col là. Au fur et à mesure, parce que je n'arrive كل واحدة فيهم أنا هي الpartie suivante qui lui est associée. Donc, pour éviter ce problème, je mets Linux en fait, les systèmes Unix et Linux, ils proposent une structure qui est assez particulière qui s'appelle les inodes. Ceux qui ont déjà manipulé un peu Linux, كلمة inode نجم تكون جات قدامهم. En tout cas, كلمة جاتش elle va venir, Inch'Allah, في الماتير اللي تقراوها في système d'exploitation Unix, vous allez voir les inodes. Donc, شو يقول لك في الinode؟ يقول لك في عوض ما نعمل une liste chaînée ورا بعضها كيما هكا. On va utiliser une liste chaînée mais un peu particulière. Donc, كيفاش يعمل في les inodes؟ يجي يصنع un premier bloc d'index اللي هو l'inode principal. C'est le premier inode نتاع الفيشي نتاعي. في البروميير inode هذايا باش نلقى les métadonnées du fichier كيف ما قلنا عليهم قبل. Et on va trouver 10 adresses directes. Voilà 10 blocs directs. معناها
les 10 premiers blocs du fichier, نحط directement هوني شنو les blocs physiques qui leur sont associés. مثلا كيبدا عندي انا l'exemple نتاع الفيشي F1 دونك باش نلقى 3 8 و 18 directement هون هذا باش يبدا فيه 3 هذا يبدا فيه 8 وهذا باش يبدا فيه 14 ولا 13 3 8 et 13 directement باش نلقاها غاديك. باهي هذوما 10 دونك لا جي 10 بلوك ديريكت. ومن بعد كي نخلطوا للنمرو 11 في النمرو 11 ça va pas être une adresse اللي باش تزني directement un bloc de données mais en fait ça s'appelle un bloc d'indirection simple. معناها هذا باش يهزني un bloc et ce bloc là c'est un bloc d'index اللي هو في وسطه je vais avoir les pointeurs على قد ما يرفع des pointeurs vers les blocs de données. Donc هذا يبوينتي directement vers un bloc de données هذوما العشرة. هذا يبوينتي vers un bloc d'index كل élément فيه يبوينتي vers un bloc de données. اللي بعده je vais avoir ce qu'on appelle un bloc d'indirection double معناها هذا يبوينتي vers un bloc وكل élément في البلوك الثاني il va pointer vers un bloc هذا bloc d'index. كل واحد فيهم يبوينتي vers un bloc d'index وكل élément في البلوك d'index il va pointer vers un bloc de données. Et enfin, لو كان الفيشي مازال أكبر je vais utiliser le dernier اللي هو le bloc d'indirection triple معناها هو يهزني le bloc d'index. Le bloc d'index كل élément فيه يهزني le bloc d'index كل élément فيه يهزني le bloc d'index كل élément فيه يهزني للبلوك de données. Est-ce que quelqu'un peut voir quel est l'avantage de ce truc? علاش نكسر الكرايم هذا الكل؟ باش كان هكا صغير ما يقعدش يدخل البلوك داندكس يبقى مطول في النود هذايا وكان كبير برشا. Très très bien. لو كانوا صغير on va avoir en fait un seul bloc ça suffit. لو كانوا أقل من 10 blocs de données un seul bloc ça suffit. À la limite 2 blocs d'index sont suffisants. Ou le cas كبير en fait le nombre de blocs va augmenter de façon proportionnelle le taille تاع الفيشي نتاعي. Cela dit c'est aussi un peu le cas de la liste chaînée العادية زاد راهو. خاطر الليست chaînée العادية لو كانوا صغير je vais avoir un seul bloc أكبر شوية 2 blocs أكبر شوية 3 blocs. Donc c'est un peu la même chose. Donc علاش اسكو هذا ينجم يكون un avantage par rapport للليست chaînée العادي. مادام خاطر هذايا نعرف معناتها وين باش ندخل بالضبط خاطر كل واحد 10 ولا مش كل واحد 10 هذا الاولاني 10 باغ كونطخ هذا لو نومبر هذايا سي قد ما يرفع البلوك داندكس. مثلا كان البلوك داندكس نتاعي التاي نتاعو 100 اوكتي والادريس ال برون 1 اوكتي دونك هذا الكل باش يتعبى معناها جو افوار 100 ادريس. مادام لهنا او ماكسيموم لازم نعملوا 4 اكسين باش صحيح يعطيك الصحة. هوني au maximum quand je veux accéder à un bloc معين quel que soit البعد نتاع البلوك هذاك quel que soit وين موجود في الفيشير au maximum je charge 4 blocs d'index هكا. معناها supposons لي أنا في آخر بلوك والفيشير نتاعي كبير على الآخر معناها il va se retrouver ici en fait j'ai besoin de l'adresse qui se trouve ici. Donc au maximum qu'est-ce que je vais charger en mémoire? Je vais charger هذا وهذا وهذا وهذا. Je vais charger uniquement 4 blocs d'index pour pouvoir accéder à mon adresse. Donc j'ai au maximum pour chaque adresse, je n'accède à une adresse moyenne, au maximum j'ai 4 blocs d'adresse. Par contre, لو كان احنا في الشيني وين نحب نمشي لاخر وحده, je suis obligée de charger tous les blocs باش نجم ندخل في الاخر ادريس من موجود. مادام كيفاش باش تعرف روحك فين انت في اي نو ديك معناتها لا انت تعرف بالتاي ان فيت بالتاي نتاع البلوك داندكس لو سيستيم بو سافوار معناها هو كونت ديفيز معناها هو يعرف مثلا العشرة الاولانيين هنا يعرف اللي راهو لو كان ما بينات 11 وما بينات احنا قلنا البلوك داندكس يرفع 100 ما بينات 11 وما بينات 111 راهو في البلوك داندكس الاول
لو كان ما بينات alors là ça va être très compliqué pour moi معناها لو كان ما بينات تيل تيل انترفال راني لازمني نمشي للبلوك دانديريكسيون الثاني لو كان ما بين تيل تيل لازم نمشي للثالث ومن بعد في الثاني لو كان ما بين تيل تيل لازمني نحل الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه اتسيتيرا معناها سولون لو نيميرو دو بلوك لوجيك اللي نحب نمشي له نجم نحصره بالانترفال في انا بلوك داندكس اي هو باش يجي دونك جو شارج اونيكمون لو بلوك داندكس دون جي بوزون فهمتني ولا؟ أي مدام واضح. Donc, on va faire des exercices en fait dans le TD, Inch'Allah, pour montrer un peu comment fonctionne l'inode, quel est l'intérêt. On va voir aussi les tailles, on va essayer de calculer la taille maximale d'un inode, quels sont les problèmes dans ce type-là. فما en fait une chose اللي باش نزيدها لكم في الفات parce que je l'ai oublié نعرفش كان شفتوها en fait انتم كي تحكيو على الفات en général نقولوا فات 16 فات 32 quelle est la différence en fait entre FAT 16 et FAT 32 le numéro 16 ça représente le nombre de bits utilisés pour représenter une adresse physique dans la FAT هذا معناها في وسط الفات نتاعي quand j'ai une FAT 16 ça veut dire que j'ai 16 bits ici pour représenter le numéro du bloc d'accord donc هوني en fait اش تعمل لي هي كي نحط هوني FAT 16 alors quelle est la différence entre FAT 16 et FAT 32 La capacité de la puissance 16 صحيح معناها لا je vais avoir des fichiers ما نجمش يكون عندي un fichier التايم نتاعو اكبر من 2 à la puissance 16 et là bien sûr مش 2 à la puissance 16 هكا خاطر un bit ça représente معناها une adresse ça va représenter معناها la taille تاع un bloc la taille maximale alors la taille max d'un fichier ça va être 2 à la puissance 16 fois bien sûr la taille d'un bloc on est d'accord donc عندي هنايا le fichier نتاعي la taille نتاعو elle est très limitée كي نقولوا 32 نكبر في التايم تاع الفيشي تقعد كمان ليميتي par rapport للفيشي العاديين معناها par rapport لي زوت كيما الشيني ما تعطيك حتى ليميت الاينود ما يعطيك حتى ليميت pratiquement الاينود en fait يعطيك une limite qui est tellement grande on va voir ça dans le TD اللي ما تستحقش باش تزيد تكبر فيه ما تستحقش تمشي لان ديريكسيون كوادروبل مثلا par contre la FAT حتى FAT 32 même si tu agrandis le nombre de blocs tu vas avoir quand même une taille limite de fichier qui est quand même très كبيره شويه donc هوني Madame, il faut juste faire des adresses. Ah oui, absolument. أما هو يلزم يحصرها هو يحصرها avec un nombre على خاطر لو كان ما تحصرهاش tu peux avoir des FAT qui sont très grandes. لو كان ما تحصرهاش معناها لو كان الفات تنجم elle représente n'importe quel bloc sur le disque tu peux avoir en fait des tailles de FAT qui sont très très grandes. Donc لازمهم يحصروها. Pour éviter que la FAT ne prenne énormément d'espace. Madame, elle a كيفاش accéder tous les blocs dans le disque alors, je me rappelle, oui, tu as entièrement raison. Tu as raison en fait, mais Samahni, il y a juste une petite chose que je dois vérifier. En fait, il peut accéder à toutes les... Bon, juste prenez l'ahda. Parce que je me rappelle qu'il y avait un... On va vérifier ensemble. Alors... Ah voilà, en fait, elle te... you cannot use a memory card bigger than 2 gigabytes. Et en fait, le FAT, elle va te limiter في التايم تاع الرام. En fait, t'artiques une taille de RAM. Bon, mais c'est vrai que mais aussi stricte que avoir uniquement 16 bits, c'est vrai. Mais elle va te limiter dans la taille de la RAM. Si vous remarquez, pardon. Le file size maximum c'est 2 gigas.
هاكا بالنسبه ل 32 الفايل سايز ماكسيموم تاعو سي 4 جيجا. معناها عندها elle te donne des restrictions. Bon, خليني مسيتش خليني نزيد نثبت فيها الحكايه هذه بالكدا. Je vous laisse aussi le soin de regarder si vous voulez, juste pour que je ne dise pas de bêtises. Mais elle te limite dans la taille du fichier, mais pas dans la taille du disque. Il y a une petite erreur en fait. Il y a une petite erreur dans ce que j'ai dit. Je m'excuse. بالحق نتفكر اللي انا صلحتها في مخي وبعد عاودت رجعت للديفينيسيون الغلط. Donc en fait, on va revoir ça plus tard. غدوة نعاود نشوفوها الحكايه هذه نعطيكم définition exacte pour que je ne dise pas de bêtises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va vous limiter برشا dans la taille du fichier. D'accord? Donc je t'indique une taille de fichier qui est assez limite pour éviter que aussi la taille de la FAT ne soit très grande en mémoire. Maintenant, le 16, qu'est-ce qu'il représente également? Je m'excuse. Ben. Est-ce que حكاية l'inode elle est claire déjà? Oui, madame. Ben, donc une dernière chose en fait باش نقولها لكم تا غدوة كيف في l'exercice نزيدو نشوفوها أكثر, c'est que en plus de la structure qui va me dire que le fichier فين موجود sur le disque, j'ai aussi besoin d'une structure qui va me dire quels sont les blocs libres dans le disque. En supposant que j'ai un fichier جديد ونحب نستوكيه sur mon disque, يلزمني نعرف شنو هما les blocs اللي هما فارغين في الديسك نتاعي. Et bien sûr, je ne vais pas parcourir le disque باش نعرف اللي هما les blocs libres, donc je vais avoir besoin d'une structure qui va me dire quels sont les blocs libres dans le disque. Donc ça va deux façons اللي موجودين. Donc la première façon, on utilise ce qu'on appelle la bitmap. La bitmap, en fait, tout simplement, on va donner pour chaque bloc du disque, ça c'est le nombre de blocs sur le disque, pour chaque bloc du disque, je vais un bit. Et là, je vais dire, avec des 0 et des 1, est-ce que le bloc est comme معبي ولا مش معبي. Donc 0 فارغ, 1 معبي. Donc si je fais ça, ça veut dire que le bloc 0 est vide, le bloc 1, 2, 3 معبين, le bloc 4 مفارغ, etc. Donc ça, j'utilise un ensemble de bits pour représenter quel bloc, est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il est plat. La deuxième façon, c'est d'utiliser toujours une liste chaînée. Donc, je vais utiliser des blocs d'index. Donc, un bloc d'index, l'ensemble des blocs vides dans mon disque. معناها نحط نومرهم. مثلا هوني عندي البلوك 0 فارغ, 1, 2, 3, عندي البلوك 4 فارغ, 5, 6, عندي البلوك 6 فارغ, etc. Donc, je vais mettre les numéros de ces blocs-là. كي يوفى البلوك d'index بتاعي نمشي نجيب بلوك واحد آخر. Donc là, je garde آخر adresse pour pointer vers le bloc suivant. ومن بعد نكمل نحط les autres blocs vides. Donc ça va, je vais créer une liste chaînée qui va représenter l'ensemble des blocs vides dans mon disque. Enfin, aussi une autre façon, les dérivés de la liste chaînée, on appelle ça une liste chaînée avec comptage. باش نربحوا شويه espace. في عوض ما نجي نقول مثلا supposons لي انا عندي هذوما donc supposons لي انا عندي لي بلوك من 5 حتى 10 qui sont vides. في عوض ما نجي نكتب, لو كان نجي نستعملوا بالطريقه هذه رانا كتبنا 5 6 7 8 9 10. Par contre, لو كان نستعملوا avec comptage شنو اللي نعملوا؟ نولي نحطوا 5 ونحط قدامها donc 1 2 3 4 5 6 6. معناها راهو à partir du bloc numéro 5, j'ai 6 blocs libres. Et donc, on a compté directement le nombre de blocs libres à l'intérieur de ce bloc-là. Et ça peut être utile. Un fichier, même quand j'utilise le nom contigu, il vaut mieux, si c'est possible, des blocs. قد ما نحط les fichiers dans des blocs بحذا بعضهم قد ما c'est plus rapide pour moi, c'est plus facile de lire les données. ما نقعدش en fait disque يمشي ويجيب برشا بلايص بعاد على بعض. Donc لو كان نلقى des blocs successifs c'est mieux pour stocker mon fichier. Et donc là ça va m'aider directement باش نعرف قداش عندي من بلوك successifs. نجم مثلا ناخذ اكبر بلاصه فيها des blocs successifs, comme ça je gagne un peu dans la vitesse d'écriture نتاع الفيشي نتاعي. Est-ce que واضح؟ C'est clair حكاية les blocs libres هذايا؟
Oui. Oui, madame. Parfait. Très bien. Ben, donc, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite. وإلا, vous pouvez réfléchir أكثر شوية ونحكي غدوة في التدريب. Voilà. C'est bon? مدام Mhm. مدام بلا كيستيون على TD الثالث متاع الجمعة اللي فاتت أي في الإكزرسيس 3 متاع رومبلاسمون دي باج. مادام أي. صارت لي كونفوزيون خاطر تو احنا لي باج مش كاينهم دي بروغرام كنا نحطهم احنا كونتيغو اما توا قسمناهم معناتها Oui, c'est ça. Des parties du processus. أي. دي بارتي دو بروسيس. مادام قبل مش يقعدوا وقت معناتها وفما فيل داتونت وكل معناتها توا تجي واحد ينحي الاخر ونحط. أفضل. شوف. اللي انت تحكي فيه هذاك الفيل داتونت لا سي وقت اللي تبدا عندي انا البروسيسوس مازال ما تشارجيش معناها مازال جديد et je vais le charger en mémoire باش نشارجيه انا وقتها. Donc وقتها supposons اللي انا عندي beaucoup d'autres process ou beaucoup d'autres pages qui veulent être chargées en mémoire يلزمهم ساعه يشدوا صف وباش يعرفوا اسكو يتشارجيو هما ولا لا. Là, je parle d'un processus, ça y est, il est passé de l'état nouveau à l'état prêt. فهمتني؟ معناها quand on parle de pagination احنا راهو باش تتعدى من l'état nouveau à l'état prêt يلزمك tu arrives à charger مش la totalité des pages نتاع البروسيس نتاعك mais au moins les pages de démarrage du processus. لو كان خلطت انا نشارجي مثلا les deux premières pages du processus اللي يخليوني نديماري البروسيس نتاعي اموري مريقله je peux démarrer mon process. وقت البروسيس تاعي نجم يتعدى à l'état prêt. ومن بعد au fur et à mesure que j'ai besoin d'autres pages يلزمني نعاود نشوف بلاصه للباج باج هذوكم. معناها ما نعاودش نرجع لليتا نوفو نقعد ديما à l'état prêt. Cela dit, je dois faire fonctionner أكثر en fait finalement la mémoire معناها un peu la file d'attente de ma mémoire finalement. معناها باش يعاود مره اخرى يدخل البروسيس نتاعي ولا لا باج هذيك en file d'attente باش تشوف وين يلزمها تدخل في الميموار وفي انا بلاصه. فهمتني ولا؟ اللي كنا نحكيو عليه من الاول سي لو باساج دو بروسيسوس دونك l'algorithme à long terme اللي هو يقول parmi les processus nouveaux انا هما les processus qui vont passer à l'état prêt. بعد une fois le processus à l'état prêt وقت اللي حاجتي باش نشارجي les autres pages نتاعو au fur et à mesure يلزمهم هما بيدهم يعاودوا يتعديو باغ لا فيل داتونت. احنا في الاكزامبل ما خديناش فيل داتونت خاطرنا عملنا حاجه سامبل على الاخر كوم سي وحده هو ما فماش فيل داتونت مي نورمالمون اي بروسيسوس اللي راهو مازال ماهوش شارجي يلزم يشوف قداش من بروسيس يحب يتشارج قبله ويشوف شنو هي الفيل داتونت ويشوف وين يلزم يتشارج. مادام معناتها الليست هيك كل متاع نفس البروسيسوس واحنا لازمنا نشارجو لي باج متاعو. لا احنا ما يهمناش ان فيت اسكو نفس البروسيسوس ولا مش نفس البروسيسوس. انا بالنسبه ليا سو سون دي باج qui doivent être chargées en mémoire. نجم يكونوا نفس البروسيس نجم يكونوا ان اوتر بروسيس مي دون تو لي كا سي ان بروسيس كي ديجا بري قاعد يخدم. لو بروسيسور حاجته بالباج هذيك لازم يشارجيها. نجم يكون تعدى مثلا نجم يكون 1 2 3 dans le process 1 et 4 et 7 dans le process 2. مادام عندهم شارجي دي باج ماهمش لي باج دو ديماراج اللي بديباهم معناتها باجات اخرين. صحيح هذيك مشكله اخرى. هذيك مشكله اخرى. هذيك كونت اون بارل دو باساج من البروسيس تاع البروسيس تاعي من نوفو للبري. مي لا جو سوي à l'état prêt et je peux charger mes pages بالوحده بالوحده. مادام احنا راني كيما قلت لك ما حسبناش. مادام كنقول بري مش معناتها شارجيت لي باج الكل وموري مريقله معناتها بديت نورمالمون ولا هذاك وقت اللي هذاك راهو وقت اللي نبداو في الكونتيغو. في الكونتيغو ما نقولوا بري كيما يبدا الكل شارجه في الميموار. دايوغ هذوكم لي زيكزامبل اللي خدمنا بهم حتى لتوا في الالغوريثم ا لون تيرم هكا ولا مادام شارجه في الميموار مادام يتسمى بري. هذاك وقت اللي يبدا كونتيغو. اما احنا قلنا في النون كونتيغو باش يبدا بري ماهوش معناها ما يلزموش يشارجي الناس الكل سينو ما عملنا شيء. احنا قلنا لان دي غروز افونتاج نتاع النون كونتيغو سي كو جو شارج مي بارتي بالوحده جو سي با اوبليجي دي شارجي الكلهم فرد ضربه. ما باش يكون بقي لازم توتور يحط تابل دو باج. نعم سامحني.
Je comprends معناها لازم نكون مشارجي table de page في الميموار. Oui, ça fait partie exactement. مش كان table de page. فما aussi d'autres informations, d'autres métadonnées اللي هو حاجته بهم. Le PCB نتاعو لازم يكون مشارجي. La table de page, فما la file d'exécution, la pile d'exécution plutôt. معناها فما حاجات لازم يكونوا موجودين باش نجم انا نخدم نحسبوا راهو سي دخل في العجه معناها سي اموره بريقله ونجم يبدا يخدم على روحه. وديزون مثلا قاعد يخدم وسواب مشي يعمل سواب للباجات نتاع البروسيسوس هذاك الكل تابل باج زاد يقعد في الميموار مشيش للسواب. أفضل أنت راكي تسوابي كل سيستم يسوابي il va swapper une page particulière. donc ينجم يكون سواب une page اللي فيها la table de page du process ينجم يكون سواب page اللي ما فيهاش. ما هو المشكله سكو وقت اللي معناها الى سوابي حاجه كي تري امبورطونت بالنسبه للبروسيسوس نتاعي نوتامون لي ميتادوني نتاعو البي سي بي والكل لو بروسيس نو بو بلو سيكزيكوتي ما عادش نجم يقعد في ليتا بري دونك وقتها يتعدى الليتا سوابي. d'accord. فهمتني؟ par contre quand il va swapper مثلا une page de données ماهيش مشكل لو بروسيسوس يتسمى encore prêt. par contre la page de données اللي كتسوابيت فهمتك ميرسي. وي كي باش نشارجي باج معينة نستنى في الوقتاش معناتها الغام تاعو في الصالون l'ordonnanceur à court terme الوقت هذاك بالذات اللي حاجته باه نشارجيها. وي بيان سور هو انت لافونتاج وقت اللي عندك دي باج سكو ما تشارجيها كان كي تستحق لها وانت وقتاش تستحق لها وقت اللي في l'exécution مثلا supposons في le processeur là je suis en train d'exécuter كي نبدا نexécuter انا ديجا البارتي نتاع الكود لازم تكون مشارجيه الكود اللي يقرا فيه البروسيسور يكزيكوتي فيه ومن بعد الكود هذاك ينجم يبدا يستعمل في دي دوني هذوك لازم يكونوا مشارجيين. دونك لي باج اللي انا نستحق لهم مثلا الباج اللي فيها الانستركسيون والباج اللي فيها دي دوني يلزمهم على الاقل اثنين يكونوا مشارجيين. une fois هما مشارجيين لو كان انا مثلا نقصت الانستركسيون اللي بعدها et le système s'est rendu compte اللي راهو الانستركسيون اللي بعدها موجوده dans une autre page dans ce cas là يلزم وقتها لو سيستم يشارج لا باج جديده باش ينجم يكزيكوتي الانستركسيون اللي بعدها. واضحه؟ داكور ميرسي. هذا في هاك الوقت اللي السيستم يشارجي في الباج الجديدة يقعد زاد اون اكزيكوشن البروسيس نتاعي. اي مازلنا وي مازلنا نسميو اون اكزيكوشن وي ابسولومون. هو ان فيت نورمالمون هذا الكل يبدا داخل في وسط الكوانتوم راه معناها الكوانتوم دو طون يبدا تابع فيه الوقت اللي لازمه باش يمشي يجيب الباج يشارجيها الوقت اللي لازمه باش يسوابي الوقت اللي لازمه باش يكزيكوتي كل شيء مع بعض. فهمت؟ دونك اون فوا وفي الكوانتوم وفي ساي وفي الكوانتوم تعداو اللي بعده. هي مادام مش كيفاش نشارجي الباج لازمها تشد الفيل داتونت زاد هي. En théorie, oui. En fait, bon, هي شفت انت الاستراتيجيه اللي تستعملها على فيل داتونت غالب الوقت elle va toujours privilégier les pages du processus en exécution. ما تجيش هي الفيل داتونت واقفه لها على معناها il y a des processus اللي مازالوا ماهمش بري قاعدين يستناو في الفيل داتونت وهو يجيني واحد اللي توا يلزمو اكزيكوتي ما ماهوش يستنى في الفيل داتونت راه معناها لوجيكمون مثلا اوكان سونس باش تجي واحد قاعد يستنى ليه برشا وهو مازال ما بداش اكزيكوتي وهذا توا قاعد اكزيكوتي ويحب يدخل للباج جديده لوجيكمون اون فا ريكيرير باش نمشيو نعملوا سواب معناها ديريكتومون ماناش نقعدوا نستناو حتى لين الباج اللي تستنى قبلها هي تتعدى قبلها. دونك هذاك سا في بارتي دو l'algorithme. Ça fait partie de l'algorithme اللي مكتوب. ديما l'algorithme il privilégie les processus prêts à les processus qui ne sont pas encore prêts, ce qui est logique. فهمتني نعيمة؟ معناها يكون بريوريتي. صحيح هو هذاك هو معناها سي un peu la notion de priorité. كيبدا عندي un process prêt ديما en général يبدا هو en tête de file, quel que soit ce qui se passe. اي اما مادام هو كيفاش معناها صحيح باش يكون بريوريتي ما عندوش يتشارجا فيه ساعه اما كمان باش يقعد يضيع وقت معناها كان الوقت هذاك ينجم يمشي يخدم فيه تعرف كوانتوم نتاع بروسيسوس اخر ومن بعد يرجع للباج الجديده. اي اما انت هكا en fait tu ne peux pas انت هكا tu es en train de considérer que tous les processus sont pareils et ils veulent tous s'exécuter en même temps. Alors que réellement il y a des processus qui doivent s'exécuter tout de suite. شفت انت نزلت على بوطون قلت له خدم لي تيمز توا
نزلت على البوطون يلزم توا تيمز يخدم، ماهوش باش يمشي يقعد يقول لك لحظه عندي جماعه اخرين ديجا شارجي في الميموار خلينا نكزيكوتيهم هما قبل وبعد نجيك. فهمت؟ معناها exécuter la priorité d'exécution des process, ça dépend du besoin de l'utilisateur, ça dépend de la priorité du processus, ça dépend de beaucoup de choses. À quel اللي مشارجي ولا ماهوش مشارجي في الميموار, ça c'est secondaire. Et en général, là où le temps nécessaire pour faire tout ce traitement, c'est très معناها صغير ياسر par rapport au temps اللي ياخذ le processus باش exécuter. Par rapport au quantum, c'est très négligeable هذا الكل. كيما la commutation de contexte, elle est plutôt négligeable. فهمتني ولا؟ دونك وقت اللي عندي ان بروسيس كي دوا سيكزيكوتي ماشي يجي يقول لك سامحني راه انت ماكش شارجي في الميموار دونك لازمك تستنى. نو يلزمو اكزيكوتي دونك يلزمني جو مي اون بلاس تو لي بروسيس تو لي ميكانيزم باش نخلي البروسيس هذاك يخدم على روحه. اوكي مدام. وي مدام ما ننساش نسألك على الاكزرسيس نتاع اخر اكزرسيس اللي عملنا فيه دوني لا تاي دو تابل دي باج ماكسيمال حاجه هكا. اي في الاكزرسيس هذاك قال لك اون ادريس فيرتويال اندكس ان اوكتيت. يا اخي مش نورمالمون معناها التاي دون كاز هي ان اوكتيت. احنا هذاك اش قلت لك يعني ديما نقولها راهو نورمالمون اللي في لي زيكزارسيس اللي قاعدين ناخذوا فيهم احنا الكل توا. Une adresse représente un octet. Une adresse, elle permet d'indexer un octet. Femme, réellement, une adresse, elle indexe un mot mémoire. Et un mot mémoire, je dis un octet. Ça dépend du système. Femme, d'ailleurs, un examen ou un DS, j'ai oublié, où on a tout chose avec un octet. On va dire, et si le mot mémoire était 2 octets, qu'est-ce qui va changer? Les exercices, les colle pour simplifier. On considère que un mot mémoire, c'est un octet. Donc, une adresse, c'est un octet. Donc, quand on fait une adresse, c'est un octet. لو كان une adresse c'est 2 octets يلزمك ترد بالك. فما حاجات يتقسموا على 2 فما حاجات يضربوا في 2. اي فهمت مدام. دونك علاش نحن حطينا تاي دو كاز ايكال 2 بويسونس 12؟ لا هكا دخلت ياسر في الديتاي نتاع الاكزرسيس ما رابيل بلو. عملنا nombre de cases égale à taille mémoire physique sur taille de case égale à 2 puissance 27 اللي هي 128 méga octets sur 2 puissance 12 لقينا 2 puissance 15 cases. اي علاش معناها حسبنا تاي دو كاز égale à 2 puissance 12. كاز هي باج فيزيك لنا. اي الكاز هي الباج فيزيك راه. كيفاه مش معناها la taille d'une case égale à taille La taille d'une case égale à la taille d'une page, c'est toujours la même ça. واضح. La taille d'une page et d'une case c'est la même chose. ما عملناش deux valeurs différentes. صحيح ولا؟ فما مرة نعاود نرجع للإكزامبل اللي عملناه المرة اللي فاتت استناني. C'était le TD3 c'est ça? C'était quel exemple? Quel exercice? الاخر في بالي. الاخر سيجمنت لا مش الباجيني مش هذا الاول نو اللي شفناه في الكور مني في الكور في الكور هاي دونك جي دو ميموار دو جو كرو باهي ترى خلينا نشوف الوغ C'est cet exemple-là? Oui. Ben, c'est quoi le problème? ما فهمتش اش معناها كاز ايجا معناها تاي دين كاز هي نفسها تاي دين باج ما فهمتش. شو لا تاي هذه هذايا سي لا ميموار لوجيك هكا ولا هذايا الاولاني هذه سا سي لا ميموار لوجيك. تعرف الميموار لوجيك شنو هي؟ سي لو بروسيسوس. ميموار فيزيك هي الرام. أنا كي نجي باش نقسمهم en page je dois utiliser la même page la même taille معناها هذه هي بيدا إيجال هذه اللي هي 4 كيلو. فهمت. Voilà. Donc 4 kilos ça veut dire 2 à la puissance 12. 1 kilo octet en fait. 1 kilo octet c'est 2 à la puissance 10 octets. كل شيء نخدموا فيه بالoctet. La taille du processus c'est la taille de la mémoire logique maximale. Comme je suis dans une architecture 32 bits, donc mémoire logique, le processus c'est 2 à la puissance 32 octets.
Donc, il y a 2 à la puissance 32 sur 2 à la puissance 12. نلقى 2 à la puissance 20. معناها باش نلقى قداش عندي nombre de pages dans la mémoire logique. نفس الحاجة nombre de cases dans la mémoire physique. ناخذ التاي نتاع الميموار فيزيك اللي أنا عطيتها لكم هوني 128 ميجا وتقسمها par la taille d'une case اللي هي la même que de la taille d'une page اللي هي 4 kilos. Et donc, tu vas retrouver 2 à la puissance 15, 4. Donc, vous remarquez déjà, la taille de la mémoire أصغر من la taille maximale d'un processus. C'était impossible, c'était une situation possible. واضح ولا؟ واضح. مادام يعني التايم تاع الميموار لوجيك ديما قد الفيزيكا. لا عادة لا عادة. لا عاد نادين je viens de dire le contraire تو. moi je viens de dire le contraire. مادام خاطر انت قلت الميموار لوجيك باش تكون معناتها 2 على بسونس 32 ولا؟ اي والفيزيك قد ايه؟ يا قل حتى شيء مادام. C'est bon? Ok. Mais là, on se voit demain, Inch'Allah. Merci, madame. Merci à vous.